अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो एक भाई ने मुझे कहा कि इस तरह की एडिटिंग जो हमने सीखनी है तो आप हमें सिखा दीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आसान बनाई जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आसान तरीका इसका मैं आपको आज यही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब समझ आ जाए। तो आपने इस तरह की वीडियो कैसे बनानी है, और ये जो नीचे लगी होती है ये वीडियो असल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको आपने कैसे ढूंढना है, तो आपने सबसे तो पहले यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट इस तरह ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जहाँ पे गूगल कैमरा पे चले जाना है और यहाँ पे उस को जो है आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उस तस्वीर को जो है आपने दायरे में लेना है ताकि आप उसको सर्च कर सकें। अगर आपको यहाँ से मिल जाए वो वाली वीडियो, ये देखें और लोगों ने भी इस तरह बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको आप सर्च पे करेंगे। अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इन शूट ऐप के अंदर। ठीक है, आप ये वीडियो कैसे बनानी है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक PNG ये मैं आपको दे दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मोर पे जाएंगे तो आगे मेरा चैनल मिलेगा व्हाट्सएप का, और आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ से आप ये PNG ले सकते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे चीज़ें यूज़ करूँगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये फ़ॉन्ट वगैरह भी, PNG वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसको लगाना है और इसकी आपने सेकंड ये जो है बड़े कर देने थोड़े। तो आपने सबसे पहले इसको, मैं तो कहता हूँ पहले इसको अपने पेज को बना लेना। नहीं तो आप यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो ऐड करेंगे वही वाली जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। मगर यह जैसे मेरे पास वीडियो थी तो आपने क्या करना है, अगर यही वीडियो ही लगानी है आपने तो यहाँ पे ये क्रॉप पे करना है। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस वीडियो को इस तरह क्रॉप करके यहाँ पर लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसको क्रॉप करके आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये वाला क्लिक करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा छोटा सा करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि किसी और की वीडियो है या नहीं। तो अब देखें, मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया और इसको मैं इस तरह जूम करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हो, आपके दिल की बात है। ठीक है, जिस तरह इसको रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो पोएट्री वाली थी वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इस तरह लगा के, नहीं तो आप ऐसे उधर लिख भी सकते हैं। ठीक है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मतलब अब ये हमने लिखना है तो हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट बोर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखेंगे जिसने मेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लिख दिया। अब आगे मैं ऐसे अपनी तरफ से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये ब्लैक जो है ये अच्छा इतना नहीं लग रहा। ठीक है, ये पहले तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये इधर पोएट्री कैसे लगानी है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये ऊपर ये जो लिखा होता है साथ ज़हनी मरीज़, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे लगा हुआ है ये ज़हनी मरीज़, और ये लिखा हुआ है साथ इस तरह ये हाथ लगा हुआ है या इस तरह ये नाम लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह कैसे बनाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पिप वाला ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, इस पर क्लिक करना है और अपना यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना है। जैसा कि मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसा कि ये है, नहीं तो ये मेरे दोस्त का फ़ोटो पड़ा है, ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, ये वाला आप मास्क वाला बटन देख सकते हैं। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये 1, ये 2, 3 और ये 4, ये गोल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रखना है आपने। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह टिक कर देना है। तो अगर ये छोटी तस्वीर लग रही हो तो आप यहाँ पे क्रॉप पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे क्रॉप करेंगे ताकि वीडियो तस्वीर अच्छी लगे। यहाँ पे क्रॉप कर दिए, देखें थोड़ा साफ सामने आ गई है। तो हम इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा और इस तरह नीचे अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपके सामने ये इस तरह बन के आ जाएगी। आप यहाँ पे इसको लगा सकते साइड पे, और यहाँ पे एक और चीज़ आपने करनी है, ये इसको तस्वीर को लास्ट तक कर देना ताकि मुकम्मल हो जाए। और एक और काम यहाँ पे करना है, ये जब लग जाए तो आपने इस पर इस तरह क्लिक करना है। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा।
اس کے بعد یہ بلیک والا آپشن ہے، یہاں پہ بلیک پہ کلک کرنا ہے، اور نہیں یہ نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ماسک والا آپ نے لگایا تھا تو یہاں پہ ہی آپ نے یہ بلیک والا جو بٹن ہے یہاں پہ اس پہ بلیک والے پہ کریں، یہ بلیک شیپ سالا اس کا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں پہ اس طرح رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں بلیک رکھ لیں گے تو بہت اچھی لگے گی۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں، یہاں پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پوئٹری کو تھوڑا سا نیچے کریں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ جیسے آپ یہاں پہ لگاتے ہیں اور اس کو اس طرح نیچے لگاتے ہیں، اور نیچے اس کے ہم کوئی ایموجی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ ایموجی ہے، اس کے بعد یہ ہے یہ رونے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد ان کا فونٹ جو ہے وہ آئی فون والا کر دیں گے۔ اگر یہ بھی آپ کو آئی فون والے فونٹ وغیرہ چاہیے، یہ دیکھیں کتنا یہ چینج ہوتا ہے، آئی فون کی طرح ہو جاتے ہیں، تو یہ چاہیے تو آپ میری ویڈیو دیکھ کے ان کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر دیں گے، ان کو ویڈیو کے لاسٹ تک کر دیں گے، اس طرح کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، یہاں پہ ان کا جو کلر ہے وہ آپ کریں گے وائٹ، یہاں پہ کلر پہ آنے کے بعد کلر کریں گے وائٹ، اس کے بعد بورڈ آئے گا، یہ بورڈ پہ آنے کے بعد اس بورڈ کو آپ بڑھائیں گے اور بورڈ کو آپ نے بلیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو یہ ہے فونٹ اس کا چینج کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا فونٹ بھی وائٹ کرنا ہے اور بارڈر کو آپ نے بڑا کر کے بارڈر اس کا بلیک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اپنے فونٹ وہی والا رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ فونٹ اچھا نہیں لگ رہا، جو آپ کو اچھا لگے پھر وہ آپ نے وہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیسی بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ چیزیں اور لگانی ہیں جو کہ میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو واٹس ایپ چینل پہ سینڈ کر دوں گا، وہ آپ نے وہاں پہ لگا لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ والی ایک لگانی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بلینڈ پہ آنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ جو ڈارکن ہے نا، یہ ڈارکن کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے، کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گی، اس کو چھوٹا کر کے آپ یہاں پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ ایک اور تصویر ایڈ کرنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے وہاں پہ بلینڈ پہ جانے کے بعد یہاں پہ ڈارکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ڈارکن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لاسٹ تک کر دینا ہے اور اس کو اوپر کرنا ہے، یہاں پہ یہ آپ پہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کراپ کر لینا ہے، کراپ اس طرح اوپر سے کرنا ہے اور یہاں سے اس طرح کر دینا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، اس طرح لگا دیں گے، اس کو چھوٹا کر دیں گے تھوڑا، یہاں پہ چھوٹا کر کے اب یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی مرضی جو آپ کا دل کرے نام، جیسے یہ ذہنی مریض لکھ دیتا ہوں میں، مریض، ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوٹا کر کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بن کے ریڈی ہو چکی ہے، کیسی ویڈیو بنی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو بنی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، شکریہ۔